malmo awnu som mare mo khawjom mbaden pasun ko lu alu sitadi o mare mu o hasu kunya na hasu mama ada duna no khuso no khu ada alhala suno woni nambuguna kasoba hanan kunyi lenki na tu nanti duna ho suga no woni daga mo ngoy gollinya mo ngoy kiti mo ngoy angara mugu lenki o wata no nan digamu Omar Mukubenu go o Trinkanan ado Omar Mukubenu go o Faili ado Omar Mukubenu ga o suini Facebook kama ado YouTube no les informations partout info Batama TV Batama ni debiayi de lemena hay maran no nyali awajja tiado jabaji do marina kuta ado segara na ata o dingiran ngemuku na gane ona tunanti kape soninka hu arada tele fo su halle tanke ogamo okitunya kinime o de ku no kana hakto to odangani lenki jatia Batama jabaji kudibuwa na mete tuwa kudibuwa na kilibane mutu na nguru kati kaya pruke garawa kata nantewe idibunga mwobe pruke garawa ikata na kapitali nkita mwobe pruke garawa ikata na premier raison nkita mwobe ngesime maga okuwa na kilibane mutu na daga ono okilu kujate laga lenki iga mwobe avant tout oga fo sundo barni ono kitu kimi ona he ogra way hoyo krene odo menaha ogra wa gullini domi mogobe ogra way hiru ndabar mi domi mogobe fankam pay ke akana jamanga ma kahume no kosu na to sanki to nya gani me oranta katana na hogabe kita fankam no ken me ogono kitu ko krime nan kahume tabane ken nogondi wara way ko gabe dabar ken nogondi wara way golli gabe wutu ken nogondi o haynano oni so kunini mama Mamadou Kumba Sibi Bakari Sira ado Yakuba Jakite ado ho swaga kahoy na ke failenki message ko na sanko duru no menaga ono sonu ga debo ko debo no ne insécurité ngano o ko debo no ne kilunto maga o gatelle o ko debo no ne jarandem fosre anto maga o debo no o ko debo no ne ore mu karalam fosre anti maga et pourquoi o granta kapame no kitun kirme ore mu ko wa xarna mo et pourquoi o granta kapame no kitun kirme ore mu gara jagun jarandi no kun kitana mo et pourquoi o granta kapame o gara kilu surun kitana mo pour que nan telmo kati capitalinga o gara way tele mo o kuna minnanti soninkara khaymara angana tirana mbugu khaymara no gon lenki peut-être 70% nyana halle o kanun kare serenda kanun ko no goy ona hera kuto o gara kusu kapame mo angana daga soninkan kan no gon lenki angana daga khaymara no gon fulan kan no gon lenki angana daga khasungan kan no gon khaymara lenki anna limne no yahare bana nyini kanu kuno me kolum pankheno placing akeda on a message ni la nikati la jeunesse et jeune de Kai surtout et Gadjaga et Jombo Jafunu Soroma et Gidimara et Gidimbe et Gadjaga yallao okuho suga keno noranto oy mengri nono haklu ñu onan taw ona hakli jaga bugondi
lenki mo wara trendenga est-ce que agara kibe so agara kibe bolo ranti bakamere na tuba pour que ogra wakata sikano gana kito mo o debu kuno ni gara wa hankano daga ni mo angana ajatel daga lenki o debu kuno ni arno kisi kebe hay noru no na me gana kinyo kuyi khay mara no gondi no ya khundore musu karne boni gonda arno kisi guerre civile nganari o ku jamanu ku no gondi no ya khundore musu to wadi daga ya harundo limu mbar no na kanu no gondi pour que ngesi mema o su gana katina hakle kinime na me wara kiledi na digamun koyime nan tawo tabalin kama na nyori foka ona nya jaman grupu bani ay tanko goma katina nya jaman grupu bani oranta fo su da bar oui politique nya kille no goni lenki vote ngo kille no goni lenki ho wa foindini ka vote ndangani kema ke surundi kema ke foindi oui boa kabla boa tabla boa kabla boa tabla ni boa ya blow anga dugun beke chodi anga village nun kono est-ce que jombe woluta ni boa ma blow jomba anga village uta ngesi mima obeluga fanka akien il est temps pour que ono kitun kinime ketako on katina fota bari tanki o gomo kitun kinime on ta fota bari oku nini on est clair et net surtout quand on imagine que nous pourra avoir sankeni na foini mais boaka blao boata blao oku o debu no ona jarandiran posiren kita o debu no gonde ona karallan posiren kita o debu no gondi ona kilisurun kita boni kille ganta maga allantay bakka nandaga yoke kobo anga breneti yoke kebe karalla ganta maga allanta turono karangeri nan tui pour que anga kharang tram jarandira ganta maga allanta jarnan tui oy mino odebu ko hay odebu ko ho ga khay mara nogondi ambulance bane khay réseau mo nogondi c'est trop okuna exemple do ko batama yerunga 2017 nogondi soro manime yonkinam bono jala nogondi mobli ga konto kitene mobli begi wutu katti batama na ndagi wara khay yonkinga bu yorlo kilena ida ambulance en kembrenga ana grima mara nogonya ado kay na 70 km nangri kay na li batama 40 km kharaja tella igare giri gili suba iga kinyene segalay kembrenga la asaran sal iga jalante mutu dana kinye batama 2018 nogonde arna nema onati arna nyampa nama ga sama kitene yonki bu kembrenga tampi jara nogonde ara horon sudo yalla yero okuwa karo na loho nogondi boa bla boa tabla onta simine do oy minu hajulu ku me hilono ona kun kan fa boa kenda talamurundi mine o suwa kentu so ninkende men suwa kentu na asiri gamani boada bonondi ara talam bonondi o wakentu o sontenga ken on ta supporter ne ka nanti anantori fanka non jamais mais au debuku avantage be o debuku mo kuna kinya foindini ona kinya defana o so ran khawana ken ka defa haben maremu ngeko ne ga hube ko no su commentaire ni harsa ono o hakle muni ona timme do ma asiri angana hay o debuku e tahu marandi kite wakam ken marandi kite foko na Kenya fa ken marandi kite il faut jamais que ken marandi kite agate le notre ken marandi kite gerega notre bane dro o duta gollen debuku ho suga taw autu batamai jatia jabaji nalli marena jumbo segala kunyakari debu ho suga me karanga o suta marakiti anogondi me yalla
français kharanyen tagandi nengara garo tagandi bakame no gondi manni ke mara kitte no gondi o yani mare mano garanto kitun kapame harsa nanta o ke mara ni kitte kama kinga ya mobe o kisondo hono ho wara kille no gondi koy o maga no gondi nanti jamusu ga no nga anna ho présente ne o de buku no gondi jamusu ga no nga anda sigirani o société ke no gondi mani bane maga o garante kapame mani bane maga o garante kapame nanya jama bane on terongo kati fankan soro igara kille kibe sa wona ngiri bamako na li khay angana ngiri bamako na li ma jema wo yalla o ko ga na kiye segala o ga kille kibe to na kato de bukuy anga tabe wutu o de bukudo segala men anta me tawutu segala do khayna tellement que o kille mbono tengan on to le pontu wala ba oui o watu gara on ta jamani le muhitu ya ba oui jamani le munyo mais foko mino angiri ono fanka ke mundu ono o hora ngani kebe ona mundu men ke bane na ngiri na daga kati fankanga c'est pas possible anke bane na ngiri na daga kati fankanga c'est pas possible mais ke debe ho sura sere bane baga na li ke debe su to nga fankan kan na ken jamane o ko mantenga na me insécurité ke bega o debe no gon on ari kati ke khay insécurité be o debo ku no lenki faye be no ga nyana no lenki xennu be no ga nyana no lenki o commenter nga neme jamais de la vie ago kita parce que hi wono ma foko na ken kan su jate laga o yime durundo mena o ta xano won ganni nga o kismanu da ho khoro nya da bari pour ko nan kati na duñu ku debu no wondi so nya di tawndi iga taw khote kebe kama ona ken taw khote ona tiage halle ona ya mundu o warni taw mo siren kita o de ko non ana ngana jatel laga lenki insécurité ngana gabo ko jamon no wonde ya un camp militaire à 2 km de Batama 600 mètres de Segala 5 km de Djatia 7 km de Djabad mais quel camp militaire gano wa keta pourquoi insécurité ngata la fumuno ma donc har so sankhinto nyani o sankhinto ganta haiti o sankhinto ganta fiti ke insécurité ganta hodini fankanga magri o minu gana gri fankanga gillido batay yoro wa qarnu election kuno gonde filoni o beluga taredi quel que soit anya noru disngawo anya sudi serengawo anya estin sorongawo anya luestin serengawo kaberuga tawn me kama il faut que qanunan kahume kaga katana ngolli do me mobe il faut que qanunan kahume kana khanga nunya bane il faut que qanunan kahume kana kati nanya golinyam po banenga golinyam po bane kebe aga kasuna han o kismanu da ho gabe nya da barna oro kane donc il faut ko khana wa wara o soron kane o ko ma ho oro soron kane kenya na kamo c'est impossible. Insécurité ngaboke bien sûr insécurité ngabo insécurité to jamono no gonde kini tamunyege mais oy mino khano andanya les complices gilimina ntino de buku an gonde ino de buku an gonde kan de buku men ngano de buku mu ku kagi de buku mu tammi do bani nan kahume na likati mer nunga ken meri suntano nga angara way kunde bugu mulu angirni mais ngeni batama de bugu me anke giri ndaga kati meri anti kundwa anke ni jabaji meri angiri anda kati batama de meri nga anti kundwa anke ni jaja de bugu me angiri anda kati meri nga anti kundwa kusura digame ko digame misuka tabana est-ce que o fanka na tunu telu do minne il va profiter ne il profite ne ina profite o kama keda iha ikitira khenna baga no iga qawana ho sukita iha isanjane nkumi mais ogona kahume avant tout pourquoi o de wono no gati de women bay a conseil no bay conseil ke me wurin man na me ko hakle so no gati na timango ntina me ko hakle yoro o ga gembo hoy go no
pourquoi oga data oga conseil de village ndabari batama taho ara conseil de village jata taho ara conseil de village jabaji taho ara conseil de village marna taho ara conseil de village segala taho ara conseil de village ndabari madina kota taho kunyakare taho ara conseil de village ndabari o gemu hi banen oda nya kaiti banen nangiri nankiye gouverneur nangiri nankiye maire no o gemu kwadi et puis kian kwa nanyo o debe no est-ce que awa giliwa manta gili diga me ki anta gili few madama o ga kahume mais debo ko me so aga nati ni khallende bari c'est impossible impossible o ga ho mundulu ke no oranta kitan fo ko ngriya on ma tawo we karsaga tawo no seda yo meri kibe ago kamaga tawo nu ama tawo halle o baga seda o baga meri kibe ga tawo nu o kwanda votunya antawo président kibe ga tawo nu o kwan voter pour que président antawo mais yerro ga voter nto nyino onyi no mais ilo nene ti naburuma ilo nene ti karsunga na campagne no dabari nangara do debunga o gama dem har kebe me gana idi xobo idi kinoy oui ida maru moto no xobo idi kinoy ida sukram boto no xobo idi kinoy sukram boto ke yige est ce que wadangi ni koyidi ba kati boto ke yige est ce que wadangi ni koyidi ba bo anken deben sécurité kenni ma an moyinda moyine donc on a deben sécurité nya wara on suka na buruku o hadu ho suntari campagne no ku na buruma ono o hajullo o debun avenir nyama ono hajullo o debun garawai kata na bugu meredi mogobe ono hajullo ko ngara ko mogobe ono kolongo monga sikki mogobe o dugu toron kanunga sikki mogobe o kilunga dabar ni mogobe ina kun dabaro o dangani o garawai kata na bugu meredi mogobe ken dabar ni kammo o kapame onanya jama bani ken wondi ken lawai o de mana higabe killa way killi gabe la xam ñu kan mais madama o sakento nyagani c'est impossible o wara way ko kitana dunano kon so sere quel que soit cas debe raison jamane kaka humanti nyagame kana khairin kitana kenya no dina da kasar khasan nyagame o suna alla nyaga alla maga o sanki ona tunanto kubeno ga taxe no gondi deki sirem mare men nan ta halle mani o yani mare mbanu o yani sumpu banu quel que soit anga anni fullewo anni sonigewo anni qasugewo anni bambarewo madama o ko aga taxalle ma no gondi o ya gani gingalle mu on qawa ona medema o de bungar wasabati mo on qawa ona medema o de bunga kilenki tan mo on qawa ona medema o ga baka me xeri mo angana xayi marani me histoire mbay xayi marani me histoire mali civilisation a dupetinoné bonne wana sarnu garno roti Sénégal mais est-ce que idani xayin ko idani est-ce que idani nanti on ta fatuba idani o hotu iga kebe kono histoire no nanti gati idani ona gunu no ana c'est faux bataille de logo kotanga ido logo ido honkulunga katime combien de personnes kara xayi maran soro no ga ogo odu defat combien de sere idi gara guerre ndabari wolinu wolu khoro ona jop Mohamed Lamine Dramé nalla wara ala sumar futonu nalla wara anda metana ido wana sarnu ga takime galiti onta dugene kadangani karoma ima kuni nantiti nalu manuni de o debu kuni tuarun debu nyen nalla wara ma sasay hasa tuarun debe nyani ono haklum kiyandi oyi meyi onan kati onan meraha onan kati onan gulli dome onan kati ogara wayi mede mana mo tanke ogama kenda baro de gunno woni foko na hoyogo on katona hoyogo dabar oro mena c'est impossible aranda tele kembal
tant que ogama kinyanya orante baka mere non. Oui, batama il est en place. Oui, jatia wano. Oui, jawaji wano. Oui, marna wano, marna kuta wano, segala wano, kunyakari wano nga, khala wano, mulini wano nga, kudibusu wano nga. Ko gana kahume ora kenagara do ta lemma ko gingal lemma ko nogondi. Wallahi onta hoho mundulu. O garanta da bar. Mais angara bandi numari iya laranga gabodo ono kuma igo na no fay. Igo o na burumutu. Igarni khinu o jagundano nga. Angara ware harsa ho antodo menaga ho gannodo menaga kellanta da barni. Dunano gole lenki alla da hibane no ndo ko génération kedangan. Amame no di ganni ko nagan. Parce que communication plus important dans le développement. Allah da communication non ndo ko dagan. Communication hinya sasa banana téléphone du dro Allah wa isre go khilla na ko dagan. Donc oda Allah tiga ken kama. Ganninga pour que an serenga na interrenga na kita téléphone fo kan le bitu sikanya khay. Mais ça pas ita ona kana linga daga na mi wari email direct nga. Ngai ke diga ngulu lenka alhamdulillah rabbil alamin. Combien de personnes i haydi batte himbayni malindi durano kus anga connecté anya nga impay diga ko be kono anga muku anga famu ya hakitana no mo kunu hoy alla gada kenno ndi o ko génération kedi donc o gama katina golliti ken warjabe alla gada kenno dro o ya fotin bon o kismanu communication manyima i katina ngolli do mena na taxale ma ko sabatin do mena na mari ma ko sabatin do mena nan katina gollinga lemma ko sabatin do ido mena hakan o ko gona konto kinga communication o kien c'est-à-dire que o ya no sawapa faye ngabo o debul no gondi kenne ngabo o debul no gondi e hon susu fesere ngabo o debul no gondi au lieu que communication no ko amaka nan khoti ko donc har ça peut-être il y a un problème quelque part faut qu'on a kenya hay et message be gadinga wala kati mare monsu quel que soit durano konsu igal durano konsu oui il faut un kananke kendi tamunye il faut qu'un président kendi tamunye faut que président nanta mais président ke gane taun faut ko de ko nan kahume on a banewu on a datele kananka on parle jama kaka dangi sukuro dro khara immanke magana khalo surtout jama ne muma immanke ke utene force ni no karo igana giri ho ha maga ho nyadi batenga angma ho ke manantu ku ho suga karnu yalla igana ta ho o killu kuweno iga o bloquer no garantar no debu kuno gon yalla i warni de bariba o gade burun telle o taxi nun telle o bitigi lengumu miskine Allah ini biraro nyamunu i taxi atugina kota sumeru ona kempamude feto ngoyi jarandi mbala ko ngoyi dakku ngoyi dulle ngoyi o jamanu nogon o debu nogon e ko ngama katina ken dulle bogo ko yalla o yimira tagil na dulle bogo biba yalla o yimira tagil ken sunya na kam o fokko no kitunya kinbe kana hakito lenki diga menga ko tatana moga bu ora kagara honne masala e batma tv batma info kama e wa qasunuarne ho garo trenka e directinga wa sunuarne na su kunina mama na su tiga vraiment na su kunini na su mama ho ga participer video ke haynenga en direct nkunde ndi mama de kata su ko mantega message nyani khara lance kata su ko mantega sro sriya gad sonin kan kanne hullan kanne bambaran kanne kasun kan kanne anga khay maranyadi manga malin no kutanabe uranta ho dabar no mo kitunya kelmi gidi maga jombo jafunu soroma gidi me gadaga yalla khay maran no ndo na katina ho dabari oga mo gontu bannu kubenuga nor no ni ma yele man kupe kato way katti keje jafundo yelma ne marangiri de edina hanen siti nga hobe kuno kay serkili le munda ngano hangiron sigi o hangiron sigi ho ha honga boy men no gondi
bois bla bois tabla bois bla bois tabla okuma kinyeke nga hilono kuti dakungui et doulemoi. Mais ça c'est que osun komei on a lancé ogara kuno mo ono debu ngara avantage ngedon. Voilà kiani ho ga participer video ke dinga sukuni Mamadou Darame o stage khore ado Ibrahim Doucouré ado Ali Doucouré ado Fodé Doucouré nyaka na ko yin kula nunga kamuno ngondi wala akute ketake ho garo ndaho be tronko mo be tronko nkune ni mama ndende kantane kata suko mantenga wala nanti karo khamare me ado khamare ngo nyana directinga geliro ne ma dunana kusu so sirigara message ke kita angara tringa angara forme kita di anna lancement dabari o yana domi harsa inshallah o domi wala kani ona takada ngani arna ken kherinkino o su ko mantenga jamu ado khairin no gonde wa halli assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh